Салом до'стон, хуш омадед ба канали ман. имрӯзе видеои мо сатракҳои распродажа духтаро. Мо дар шаҳри Новосибирск, улицы Хлопский, 3 Бенмин, дупар магазин остановка 19 год, инҷо дӯкони мо одежда духтаро. Одаме ки дар шаҳри Новосибирск ҳастед, метавонед биёед, пеш бинед, харидорӣ кунед. Одаме ки дига шаҳрҳои дуранда ҳастанд, тариқи почта, Авито, Яндекс.Маркет мо отправка мекунем ба тамоми шаҳри Россия духтаро. Анам инҷа дупара магазин остановка 19 год. Остановка инҷа круги главный Хлопский духтаро. Компания Исрака ба шумо тавсия медиҳам духтаро. Турецки компания. Дар ин компания Мадина Бону кору фаъолият мекунад. Ҳамаи духтарои ба группи худшон даъват мекунанд. Дар ин компания 1 сол ба 1 бор каталог нав мешавад духтаро. 1 сол ба 1 бор. Шумо агар регистрация шавед дар 1 моҳ, агар лидер шавед, тарафи Мадина Бону барои шумо абиғарзи ойликотон, чаллаи тилло туҳфа мешавад. Дар ин компания доруворӣ, косметика, гиёҳҳо фурӯхта мешавад духтаро. 5 балба агар харидорӣ кунед, 5 та туҳфаи худатон вибор мекунед. Шумо ҳашқи командатона калон кунед, ҳамиқа ойликои хушрӯба мебуроед духтаро. маълумоти пурра номеро дар рӯи экран. Мадина Бону шумо ба тарзи кор кардан дар ин компания турецкӣ пурра мефаҳмонанд, чӣ хел группҳо ташкил мекунед, чӣ хел духтарои регистратсия мекунед, чӣ хел бал гирифта мешавад, чанд пул ойлико масалан. Ҳамаша Мадина Бону пурра маълумот гиред духтаро. Компания нав, яъне бисёри занҳои мо дар ин компанияҳо масалан регистратсия шудагӣ не метавонед ҳоли компанияи нав кор дар хона тариқи телефон онлайн кор мекунед духтаро. духтаро ки хоҳиши кор кардан доранд, марҳамат номерои Мадина Бону занг зада, яъне тарзи коркунӣ, чӣ хел компания, чӣ хел гирифта мешавад, чӣ хел бораи яъне получат мекунед, ҳамаша пурра худашон маълумот. Косметикаҳо масалан гурда, рӯда, масалан кирми рӯда, анамин чизо ба дорувориҳо беҳад бисёр, доғои рӯ, витаминҳое ки масалан камбудӣ дорад ҳар як организми одам, намуди чиза ҳамин компания ёфта метавонед духтаро. Ойликое ки духтаро гирифтанд ҳамин компания барои шумо ман камтар гузоштам. Бинед кадом компания гузаштагӣ, чӣ хел гузаштагӣ, чанд пул кор кардагӣ, масалан ин суми ойликое ки дар муддати чӣ хел кор кардагӣ бо Мадина барои шумо хушро мефаҳмонанд. Марҳамат поёни видео ба силки группашон мемонам, дар омада пурра маълумот гиред. мо ҳамин шарфакҳои хушро сар мекунем распродажаҳо мои духтаро. хебе пурра нигин дорад духтаро. 450 рубли. аз сабаби ки масалан анамин свето мондагӣ, 1 та мондагӣ, 5 та мондагӣ шамай, аҳми имина цвет, 2 та мондагӣ шамай, мо барои шумо распродажа карем духтаро. 450 рубл беҳтарин, бовар кунед, шарфи пахтагӣ ба нархи нағз. хебе пахтагӣ мулоима гасартон намеғалтад. расветка ки шумо дидид наличи ҳаст духтаро. ин сери моделанги ман барои моддаш мондам. ҳама свети сери моделанги нест, фақат аз живой видео скриншот кара партои духтаро. ин барои разми сохту намуду духташ барои шумо ман ҳамин модела мондам. сери моделанги ягон расветкаш нест, фақат живой видеонги расветкаҳо ҳаст духтаро. 450 рубли расветкашо бинед духтаро, ки ба кадом расветкаш маъқул боша скриншот кунед партоед. бисёриҳо аллакай баҳор тӯи маърака доранд. бисёр охирон вақт пурсидан ки барои тӯй ба барои хел масалан хел ягон кас ба туҳфа додан ба анам хел пурсида буданд нархҳои арзонтар ба духтаро. беҳтарин бовар кунед нархҳои хушрӯ ба шарфакҳои фасон мегиред. шарфакҳои мепоштагӣ як кас ба туҳфа кунидам чизи мепоштагӣ мегирад, гирифта ягон каси дига ба намедиҳеду например мегирад мепошад чизи мепоштагӣ хушрӯ духтаро. расветка ки рӯи экрананда ҳаст, наличи ҳаст. доставка аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия. тариқи почта, Авито, Яндекс.Маркет равонкор метавонем. одаме ки дар шаҳри Новосибирск метавонед биёед, пеш бинед, пӯшед, харидорӣ кунед духтаро. ҳама расветка ки рӯи экрананда бинед наличи ҳаст. бисёри 1 та мондагӣ, 2 та мондагӣ шамай, 3 та мондагӣ шамай духтаро, 5 та мондагӣ шамай.
برای که خیلی цвета مونده من برای شما امروز سوپر распродаж کردم. تا آخر ویدیو نگاه کنید سطرگاه گاتові هم های همه نمودش همین ویدیونده هست распродаж همو سوپر распродаж دخترا. این خیلی распродаж های من ریتکی میکنم و распродаж نه که распродаж بمب میکنم برای کلینت ها برای که این خیلی نرخ به شما یگان جوبه سطر و شرف و رومال رو یافت نمیتونید. نرخ‌های نگاه کنید تا آخر بینید نرخ‌ها سوپر نرخ دخترا. شرفکا همش کلونی شرفش رو درازش بینید. دقت کردم پرتافتگی برش بینید چقدر در پامیخش رو. تمامی شهر بعد پرفکا میکنیم طریقی پاچتا اویتا یاندکس مارکت. آدمی که در شهر نوسیبیرسک میتونید دامده پیش دیده پشت خریداری کنید. به دیگه شهرنده هید ویدیو بینید مخصوصا اسکرین شاپ کنید اتمیت کمونی نمره واتساپ من روی اکراننده اسکرین شاپ کنید پرتای نمره واتساپ من با اتپرافکم کنیم طریقی پاچتا اویتا یاندکس مارکت دخترمو در شهر نوسیبیرسک تمام شهر با اتپرافکی ما هست ویبار کنید اتمیت کمونید پرتای نمره واتساپ من با شرفای بینید عیادیگریش خوش رو دختر شرفای کلان خوش رو دخترا. این شرفا 800 روبل بود امروز شما به 450 روبل ترکیه دخترا. همش اکتیویتی ماندگی انا میهایم یک دان نشمای دو دان نشمای میخواستم برای распродаж میهایم دعوت کنم که دخترایی که همین به درکار مرحمت خریداری کنن همش پریزوست ترکیه همین شرفا جهت کموگود اثرتا نمیخوادن مولایمک باور کنید من ملایم که خوشرو کلان خوشرو دخترا آب شو یک به هیچ چیز کران یک فقط همین خودش گوله کشای دخترا. رسویتکاش نلیچی دیدید کدام رسویتکایی که من ویدیو کنم نلیچی بود دخترا. رزمرشی بینی چخی رزمرش کلان خوشرو اتپرافکی ماشاری نوسیبیرسک روان کری میشه دخترا. شرفا همش بهترین شرفکای خوش رو دخترا. بسیارش یک تا ماندگی دخترا. اسپیت کنید ویبار کنید پرتایید اتپرافکم کنیم آدمی که هستیم خریدم فروشم بسیار کلینت هم هستیم که دیگه شهر با اتپرافکم هست خانوبم فروشم مرحمت کنید کلینت هایی که میپرسیدن распродажа که میشه دپا رومولو گرفته فروختم با مثلا تاجیکستان با سیل کردم با خودشون با پشتم با آیله های کلان زندگی میکنن بسیار میپرسن می распродажа های که میشد امروز من نصیب распродажа دست دخترا ویبار کنید پرتایید رسویتکاشه شرف و دخترا 450 روبلی باور کنید من شرف و رومالا کمتر распродажа میکردم فقط گاتовی بسیار распродажа میکردم گفتم اولی همین ویدیو با کمتر می распродажа که یک تماند میهای مثلا مگزین بگم کس بیاد انا دادم با توی با میپرسن اما با پریگلگت کنم اما وقت میگیرن نگین امروز کلینتام هم خواستم یک بار ویدیو کنم ترکیه دخترای ها یک دان موندگی گفتم کلینتایی که هستین میپرسن همه با یک بار پورا ویدیو کنم که یک تگ موندگی باشدم یعنی در کاریش نگیره. این شرفی سفید بولاشان خیلی رنگی بداک شپچکه میپوشید 500 روبلی ایها یک تا موندگی نمیه شرفا 1300 دخترها باور کنید دوبای بود یک تا سویتش نمی سویتش موندگی پریزوستا دوبای ایها دخترها معقول کنید پرتایید رسویتکاشه اتپرافکم کنیم تمامی شهر با دخترها. از رومالکای من رومالکای 3 کنجه مثلا 4 کنجه چای مایده کلانه распродажа موندگی بعد سانی گاتовی رومالو دخترها ویبار کنید اول تا آخری ویدیو نگاه کنید کدام شما با معقول باشد کرد بعد اسکرین شاپ کنید پرتای تا آخری ویدیو های دخترها. شرفکا 500 روبلی های پریزوست ترکیه دخترها 500 روبلی همش نیم تا پولش دخترها. شرفای ترکیه می سویتای من لاچنیش بود خیلی دیگه سویتاش بود ادا شد من اینهایم ترکیه انا من سویتاش موندگیش به من شما به распродажа کردم دخترها. اینها مایچنی میدفتگی بایسکی دخترها
500 рублі. Якта мондагӣ намиҳо. Мана ин шарфаки фасони хушро икомаям ҳай 2 дом мондаста намин духтаро 1000 рублі буд. Имрӯз шумо буд ман 500 рублі карам. Гуфтам қатори распродажа ҳамин монам ки клиентҳои мо хурсанд шаванд ки имрӯз беҳтарин распродажа духтаро. Вибори худтон кунед, партоид. Номерои WhatsApp ма рӯи экрананда. Ромалакои Турция духтаро. Производство Турция 250 рублі. ҳа 550 буд. Асаби ки расветкош кам, якта мондагӣ. نه برای همین شما با распродажа 250 рубля. این ромалаки ме поштагӣ духтаро. фасонаки хуш рӯзи бисёр духтаро ҳамин сатинак мебанданд. марҳамат барои масалан тои маракоба гирифтан бам постоянно поштан бам духтаро. ромалчаи фасони бануракаки хушро 250 рублі. 250 рубль бам бовар кунед ҳозир ҳичи ҳам нест ба фикрам. 250 рубль бам شما ромалчаи фасони хушро мегирид. расветкошо бинед. анами расветкошай духтаро ки агар магазин ба омданӣ бошид, яъне дукон ба омданӣ бошид ё мардакотона роҳӣ мекунед, ҳамин ромалакое ки дар кортон скриншот кара биёед. барое ки инҷа бисёр чиз таъин мекунанд. ман бисёрша намедонам кадом буд. برای اسکرینشات کره بید من همین چیزتون رو یافته میتیم دخترها. یا مردکاتون رو میکنه اسکرینشات کره پرتای تلفن‌های مردکاتون به بیان من چیزی واقع کردتون یافته میتیم دخترها. برای که دیسید ویدیو به حد بسیار یک تگه بسیارش. برای همین به ملال من چیزی شما یافته داده تانم. اینهاش پختگی خیلی دخترها. 250 рублі پختگی مولایم که میپشتگی دخترها. اینها شخ نه میپشتگی مولایم که کای نقص расветкичашо бинед 250 рублі. пахтагин ами расветкаи будагиш духтаро. айҳо як дусиетаи ҳаст духтаро. як дона не, як дусиеданаи ба фикрам ҳаст. вибортоно кунед, скриншот кунед партои духтаро. ромалакои инаш калони 90 ба 90 буд духтаро. инҳо ягу да як ё ягу да духтаро 300 рублі. расветкошо бинед, мақбул кунед, партоид. расветкошо ман ҷудо вишилкава кашав кардам ки светошо вибор кунед осон шавад. ана ин гучи ки ба кадом расветкаш мақбул скриншот кунед, партоид. номерои WhatsApp рӯи экран духтаро. отправка аз шаҳри Новосибирск равон кунда мешавад ба тамоми шаҳри Россия. наш диёр 300 рублі духтаро. бояма дилакомо ҳаст 550 рублі буд. имрӯз шумо ба 350 рублі духтаро. پایینش هم خیلی گیپیوری غفصی خوش رو دخترها. расветка که رو اکران هم بینید نلیچی هست. نه پشتم به مثلا توی مرکب دادم بام. شروع دخترها. اینها پختگینی کلان یکو داباس 350 рублі. اینها کلان. расветкош معلوم دخترها. расветка که رو اکرانم بینید نلیچی هست دخترها. انا این با گریبشینچه های ترکیه دخترها 650 بود. امروز 350 نمی یک دانه که رو اکرانم بینید قیمتش تمام. اینها производство ترکیه گریبشینک دخترها. расветка که روی اکراننده هست یعنی نلیچی به نمیها هست. همه ژیوای ویدیو دخترها دیسید. همه ژیوای ویدیو اما این های هم همش میخواه گیری بشینو
шифонокой фасонаки ки хушро 400 рубли карим докторо 650 буд 550 шам буд ҳамаш андар якдигар 400 рубли докторо ами поштаги фасони хушро ми якта дута мондагои малакай ами дутагашам якта вешалка базадаги $550 بود 400 روبلی 650 شما دخترو 400 روبلی همشان در یک دیگه همش رومالوگای فسانی خوش رو دخترو من هر یک گلکاشو نشان دوسیم مدشه نو سوکا که این گلچه مایدیه که ами дутаами сразу дуте ами вешилкава кашалкарги асабики бисёра шактага анамин буд ромолу шарфи модухтаро готовый сатрако 250 рубли фақат сафеда шай анами рӯи экрананда живой видеода чизе мебинед ҳамин чизай духтаро دیگه سویتش نیست بسیاری میگن دیگه سویتش ایمی یا که اپش صورت گیتار پهتایی همین چیزا همش جیوا ویدیو دختره اپش دیسید ساخت و نموده دختشه متریالای بهترین دختره اما رومول گیتگی ها اگه کس وای نشده است خدا بشکر همش 100% متریال کاش من یکم پتاک رومول میگیرم دختره دویم پتاک بام رومولو برارد من نمیگیرم سطره برای که یکم کچسو دیگه دختره расветка киями як дон дудон мондагӣ яктаи 250 рубли анамин делакчаҳо яъни цветако духтаро анайҳош 300 рубли расветкош анами мондагӣ мумкин айҳои вай распродажанда ё ки 350 фурохтагӣ акадом сабаб ки расветкош бисёр будагӣ аллакай расветкош намемонад ё як дон дудон мемонад ман бо нархи арзонтар мекунам ки баъзиҳо вайсафа видеонда гирифтагӣ бошанд 350 ё 400 бишмо светаи хушрӯи хадавой гирифтагӣ коричневый молочный ана ин светако масалан бо скидка мекунем бисёриш не ки ада шудагӣ буд вайсафа распродажамо тамоман намонд фақат ин камтар дилакчаҳо мондагӣ буд ана мин сери видеои 300 рублаҳо ана ин бо номаш духтаро конденсионер бовар кунед номаша гӯяд худамам ҳайрон шудам румолчикои готови калони хушрӯ материалаш баҳор ба супер бовар кунед размерша бинед калониша хушрӯ духту сохташ тамоман зӯр духтаро яктан михе ёнишанда михе наклейкича намудаш вайшай узорушай дига бе ягон чиз ягон ваяш нестаст лишни чизаш нест 8 расветкашай 350 рубли духтаро материалаш ба гап не мулоимак салқинак баҳор пошак ана ин амори оригиналаш духтаро нимташ амору нимташ не пурра ҳамҷош ба амор навистагӣ 350 рубли ами расветкои ки рӯи экранам бинед налича аст анами якум патоки буромдагиш духтаро дуюм патокаш сони нимташ ба навис нимти калашанда амораш нест не духтаро ин пурра ҳамаҷош яхел навистагӣ якум паток духтаро ромолое ки масалан ана инҳо калони 700 рублашам буд духтаро як дона нами фақат сафедакош моски 350 рубли шумо ба расветка нами мондагӣ дига нестаст анами расветкаи рӯи экранам бинед як дон мондагӣ барои анами 350 рубли инҳои мо 700 ам фурохтем распродажан 450 ам фурохтем асаби ки светои дига бисёраш набуданд бо нархи арзонтар барои шумо мондем духтаро бой амори калонтар духтаро майда не инаш калонтараш амори расветкаши ба дута свет яхела амор навистагиш дига хелтар калонтару майдатар навистагӣ яъне рангадортару берангача расветка ки рӯи экранам бинед наличаи 350 рубли духтаро ин амори ки ҳозир нишон додам ин ба дида калон бо мана айн бе негини камтар пеши калашанда вишивкачашай як тарафашанда михе вишивка ҳай духтаро вишивкача задагӣ материалаш чиста пахтачи мулоимаки рӯи беҳтарин кор пошак рӯи хону пошак духтаро коча пошак сахт дарози калон не духтаро расветкаша размерша азума мондагӣ сари модел размерша нигоҳ кунед размераш сахт калон не анами 6 намуд расветка ки рӯи экранам бинед наличаст анами размераш духтаро
размераш ба аҳамияти нima барои размераш шуда мондагӣ ина. ана айнҳо ҳаст духтаро, размерош калонтаринҳо, расветкаҳош ҳар хела 350 рубли. распродажаи духтаро арзон кунид, напурсид, илтимос духтаро, распродажа худаш нархша бенед, беҳтарин нарх бовар кунид. айн арзон моям хай аренданда мишнем, налог митим, аренда митим. хай бо ҳар як ин видео нигоҳ кунид, сари моделба манекеноба мекашам, мепӯшонам, бо вешилка мекунам, бо отправканда ҳар як цвета свет мекунам, масалан пакет мекунем, ҳар якча оформид мекунем, ҳамаш анами бовар кунид асаб дар кор ҳар якаш ба. барои ҳамин духтаро арзон кунид, масалан 200 рубл бошад, 250, 200 сомтид, 300 сомтид не духтаро, ҳамаш распродажа беҳтарин бовар кунид. нихе нархҳо шумо оптомшам гирифта наметавонед. ман шумо ки шарт мебандам, барое ки инҳо беҳтарин нархи оптом ҳам нарх ба нест ҷошанда. ман барое ки мискладанда 1 2 3 5 10 мемонад, мо договору ҳай, ман мегӯям гир отправит кун, ман клиентои худам ба распродажа кара мефурӯшам. ҳамиҳои масалан бемалол монидгар камтар вақт ба нархҳои нағз ба мефурӯшид, некиз ман ҳама вақт як бор клиентома распродажа мекунам ки шутоби нархҳои дастрас ки гирам. ина бисёр худоба шукр клиентои беҳтарин дорам. ҳамин распродажаи пойда мешинанд, получат кунанд, чиқа дуоҳо мекунанд дар ҳаққи ман. шояд ҳамин дуоҳои клиентои ман, масалан дуоҳои модару хоҳарои ман ки хай худоба шукр ҳама вақт распродажаҳои мо худ шурӯъ мерад. нархҳо супер нарх духтаро. бо ман видео ки масалан мекунам, видеои фаҳмо мекунам, видеоҳои масалан дани пакетандаю ин хелу вахека не духтаро. распродажа бошадам, нархаш арзон бошадам, ҳар якши бенед сари моделкаба манекеноба кашида, расветкаша апеш, размероша, нархоша, намуду сохту материалоша ман шумо ба пурра фаҳмо кара, баъд шумо ба ҳамин чиза ман мефурӯшам. намегирам ки распродажа гуфта тода кара ана ин кара не духтаро. барои ҳамин духтаро ҳар як масалан десагитон ҳар як нархош беҳтарин нархҳо. манам ҳамин нархҳои беҳтарин мондам барои шумо. ҳозир ҳар як сатро масалан 700 800 850 то 1000 мегирам. ҳамин клиента худашон мекунанд ба даҳан. манам хай якҷондо мешинам савдо мекунам. ҳамин духтаро худашон ба даҳан ҳамин гапа мекунанд ки ҳамин нархо наво ё ҳамин нарх ба гирифтим. имрӯз ман нимти нархи ҳамна барои шумо сатракҳои мондам. расветкаша вибор кунед, отправка кунед, материалош беҳтарин, материалош 100% духтаро. ҳамаш якум поток бор духтаро. якум поток ҳамин буромад, ман боро мегирам, дуюм поток уҷо бор бурод, ман ҳамон чиза дига намегирам. барое ки якум поток качестви беҳтарин мудозад. ана ай моделакомо нигинакош худаш ҷилош маълум духтаро. нигино сохту намудаш мана тамоман намерезад инҳо. компютерка худ шурӯъ задагӣ. расветкае ки мебинед наличи ҳаст. анамин фақат расветки рӯи экрананги ҳаст. ҳозир ман сари моделба мондагӣ размераша, барои размер шуда. шумо анамин фақат ҳамин ҷиво видео скриншот кунед, размерша бенед, яъне сари моделанда. анамин қа размераша, размераш калон не духтаро сахт. анамин сохту намуду духташ. марҳамат кунед ки ба кадом расветкаш мақбул, скриншот кунед партоед. инаш калонтар бо духтаро вай бадида. расветкаш анамин рӯи экрананги. кадом расветкаш мақбул, скриншот кунед партоед духтаро. ҷилошро бенед чиқа ҷилош хушро. нигинакош беҳад мустаҳками нағз духтаро. ҳама шишагӣ Сваровски. анамиқа расветкаша аст. сари моделба бенед размераша. доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия тариқи почта, авито, Яндекс Маркет равон кардем шуд ба тамоми шаҳри Россия. авито доставки худатон мехарид, почта, Яндекс Маркет ман худам оформид мекунам духтаро. расветкае ки наличи ба анами живо видеои мана дидед, наличи ба ҳамиҳо ҳаст. ҳама светаш нест духтаро. ин сари моделанда ман размераша барои шумо мондам.
Анами шарфаем моем чорному расветкашай шарфи тагаш Калифорния болуш гирибишин яни чорному расветкашаст 400 рубли дохторов шарфа ними плащ дохторов من نشون میدم چخیل طرزی پشتنش من خیل تاگی منش دختگی تاییورگی پختگینی خوش رو قد میکنید و میگیری بیشینه کشه بالی سرطانبا میپرتایید رسویتگاه که دیدی 4 نمود می رسویتگاه نلیچی به هست چیزی که شما با مخول شد سکرین شاپ کنید پرتایید واتساپ دخترها من این نمودش های 400 روبلی با بسیاری ها بر می رومولکی کپلی مخول شدگی بود سطرک بسیار پرستگی بودن رست برادرجان پرتافتم و استفافتم نیست از تمام شدگی قیمت باشتن بیاری دهمی سطرک ها و گرفتی مخول شد من همینم کپلی با این بود نه که این کروگلی زدگی نگی نکوش متریالاش همون ساختاش رزمیرش همون باین انا این با مدیله که فسانه که خوش رو اینم کچسفش زور دخترها به هر متریالی نغز همش بینید همش اتیکت کچاشکی همش بوروکوی فسانه خوش رو 7 نمود رسویت کشنو بولی کریشنیوی پستش هم ماندگی سفیدش دخترها 450 روبلی با من این گلکچوی فسانه گلکاش نازک اگنیش نیک دخترها اینم کلانتر رزمیرش مایده نی کراتکی نی پتخی جمنی کامو های دخترها خیلی نمودش که پتخی جمنی شپچکه ها هست زجیم ریزینکه های مو دخترها بسیار میخوام میگن عباره دستافکه که گیریم گفته میپرسن پتخی جمنی کامو هست نمودش نگین دورمی بستگی همتون پشتگی گیبس دخترها من دورک شپکچه ها همه نمودش های سوزنکای نسحتر همه نمود چیزه کامو هست دخترها که به کدام رسویتکش مقبول سطرکای سکرین شاپ کنید پرتایید اتپرافکی ماشر نوسیبیرس روان کنیم شد به تمام شهری رسیه همش رسویتکای بهار پوشک باور کنید عجایبات خوش رو پاپلینکای زی 3D برومدگی یعنی به پاپلینکای مثلا سفیدکو خیلی گلکاشا رسویتچاکی اینها عجایبات خوش رو میشه کلینچک مشتگی ها نگی نوش بین پر این طرفش بچه نگین باشد و این طرفش هم نگین دستافکی ما از شهر نوسیبیرس روان کنیم شد به تمام شهری رسیه همین ساخت و نمود و دخترش دخترها سری مدیال بماندم رسویتکاشه نگاه کنید همین رزمیرش ساخت و نمود و دخترش دخترها سخت کلانه سخت مایدی هم نی دخترها رسویتکا چه خوش رو اما سویتکای خیلی نیابیچنیه که ساچنی رنگاش خوش روید انم این بود امروزه رسپرداج ما دخترها همین رسپرداج ما چی که شما مقبول شد سکرین شاپ کنید نمره واتساپ من روی اکراننده اتپرافکا میکنیم به تمام شهری رسیه رسویتکاشو بینید با یک نمود دیگه من رسویتکای مدیلکای فسانه موهای متریالش اینم عجایب نش با کلانترینش این حضور بدیده انا سنگکاش اینهای مرامرنی زدگی مرامرنی سنگک با این کار زدگی با یک نمود دیگهش هست کروگلی کار زدگی می تا آخری ویدیو بینید همین ویدیو ده هست متریالش خیلی لپشه با این دخترها نکیز نقص به هر متریالی ملایم که نقص یخ با اینک بهار با جایبات منه پره میخواد خیلی یک طرفش نگین و این طرفش هم میخواد نگین دار دخترها منه سویتاش چقدر خوش رو این رسویتکایی که بینید نلیچه هست دخترها
Манайнаш бонхе доира шакл нигине кош материалаш ягуне ки нигинеше доирача шакл зэтэги на пурра як тарафаш чихэл бай тарафша манам хэ нигин дор докторо анами расветка хо хас наличие ба расветкош хамаш расветка хуш руи необычняк докторо ки ба кадом расветка чош мақул партоид номерои ватсаби руи экран ба расветкаҳо шуруд духтаро нархҳо шуруи экрананда размероша дидид сохту намудаша дидид отправка кира мешавад ба тамоми шаҳри Россия тариқи почта авито яндекс маркет анамин буд имрӯза видеои мо духтаро боқӣ саломат бошед то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед